lakad mo sa bata, ano talaga yung... Pakay. Oo. Gatas ko. Yung gatas. Gatas nga? Oo. Yung mamataba? Oo. Alay talaga. Pero yung Almaray lang eh. Pwede mo siya bakalay. Visit. Saan bibili doon? Sa GNC. Tapat ng bridge. Sa may Sambaw. Idawar-dawar mo. Mas mabibili. Okay, wala. Pag nandun lang. Pag nakita ko doon at nandun pa. Kasi nag-iisa na yun. Wala na yun. Basahin. Reserve mo na. Kaysa hintayin kong mag-discount. Baka mawala pa. Siyempre, kung one piece na lang. Tapos di-discount pa. Di wala na. Ganun naman talaga eh, pag ano. Kaya lang naman hindi nabebenta pag pangit yung ano, kaya lang sinesale eh, pag may maganon. Pag hinintay mo pa. Mapalitan to. Kung napag-uwi. Alin? Wala. Ah. Si Alibaba. Na. ها؟ Telephone. تليفون. Gama. Then, ما تقولوا ركب هذا هنا سعودي هنا حرامي كثير بعدين شيء كذا سعودي معلومة كثير حرامي Hindi na. ايوه Meron dito mga snatcher. Minsan, أسود هذا حرامي كثير سعودي kaya ang iba pag sumasakay mga kabayan, nilalakbang ganito eh. ها؟ Malong Philippines ba? Saudi لا لا هنا Mafia. سعودي حرامي كثير فيه على طول انت كلامه لا ترشد روح Snatcher. ايوه بطل حرامي كثير هذا اسود 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 Pero shorta ba din? ما في Mabibis فايدة شرطة خلاص على طول Meron ka bang video dito, Ben, yung pinadala mo yung cellphone mo? Ako? Oo, yung sa lugar dito. Oo. Yung muulan. Nila Joseph. Meron din akong video na nung ano, yung sa pinadala ko ng cellphone. 3 months pa lang ako. Malala mo yung chef? Oo. Yung bagyo. Ay bagyo. Yung muulan lang. Yung baha. Oo, yung isasalita ka. Tayo nila Chupa Tips. Ako yung nagbabalita. Oo. Na Merpy. Nandito po tayo sa Saudi. Tapos yung sa may jeep. Tas